कृष्ण जय जगन्नाथ समस्त को मोर भक्तिर साम्रत कार्यक्रम को आपण मानक हृदय भरा स्वागत। जदि प्रथम थर पर यह चैनल देखुंट लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने विनम्र निवेदन। तेबे भिडियोटी प्रथम शेष पर्यंत देखापी आपण मानक निवेदन। आज मु एक सुंदर कहानी टीए नहीं आसी जो कहानी शुणिले आपण मानक हृदय को स्पर्श करिबो बोली मोर आशा तथा विश्वास। तेबे आसंतु यही कहानी विषय रे आलोचना करिबा। स्त्री लोकटीए छोट बेलू भगवान को भक्ति करती। तेबे से बड़ हैला परे सासु घर को गला परे जड़े साधुटीए तांको घर को भिक्षा करिबा पाई आसीथिले एवं भिक्षा करिबा पाई जेतेबेले से तांको घर को जाइथिले देखिले जड़े स्त्री लोकटी घर भितर बाहरुछंती एवं स्त्री लोकटी साधु को देखि पचारुचंती जे साधु महात्मा एते जल्दी से एते जल्दी बोली कहिछंती। एही जल्दी कथाटा सुनी साधु महात्मा कहिले डर लागुथिला बोली मु जल्दी नहीं गली। से जतेबेले एमिति कथा कहिछंती पुणी स्त्री लोक जनक तांको किछि भिक्षा देबा पई भिक्षा देई देले। तापरे साधु जनक पचारुचंती तुमर बयस केते हब। स्त्री लोकटी कहुची आपण कहंतु मोर बयस केते हब। तेबे साधु महात्मा पचारुचंती से 18-20 हेइथबो। किंतु स्त्री लोकटी कहूची ना साधु महात्मा मते 18-20 नुह मते मात्र 7 वर्ष हेइचे मु 7 वर्षर। साधु महात्मा कहिले 7 वर्षर एटा केमिति संभव। स्त्री लोकटी कहिला हाँ मते आज्ञा 7 वर्ष होउची। तापरे साधु महात्मा पुणी पचारिले अच्छा ताले तुमको जदि 7 वर्ष होउची तुम स्वामीर बयस केते। तापरे स्त्री लोकटी कहिला मो स्वामीर बयस तो मात्र 5 वर्ष। साधु जनक कहिला तुम ठारू तुम स्वामीर बयस कौन कम। स्त्री लोकटी कहिला हाँ मो बयस 7 वर्ष मो स्वामीर बयस होउची 5 वर्ष मो ठारू से 2 वर्षर सान। पुणी साधु जनक कहले एमिति केमिति पुणी 2 वर्षर सान। पुणी से पचारुछंती साधु जनक पुणी कहले अच्छा तुम सासुंकर बयस केते। तापरे स्त्री लोकटी कहूची मो सासुंक बयस हब 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष पुणी एटा पुणी केमिति संभव 2.5 वर्ष। से कहले हाँ मो सासुंक बयस होउची 2.5 वर्ष। तापरे पुणी साधु पचारे अच्छा एथर कुह तम ससुरंक बयस केते। तापरे स्त्री लोकटी कहिला साधु महात्मा आपण को कौन कहिबी मो ससुरंक विषय रे। मो ससुर तो ए पर्यंत जन्म ही हेई नाहंती। साधु महात्मा कहले कौन कहिल तुम ससुर जन्म हेई नाहंती ताले पुओ तांकर केमिति जन्म हैला। जदि ससुर जन्म हेई नाहंती पुओ केमिति जन्म हैला ना परा से एपर्यंत जन्म ही हेई नाहंती। तापरे ससुर कहले हाँ ठीक अछि जदि कहूच ससुर जन्म हेई नाहंती हेइथिबो। साधु एतक कहीदे किंतु ए कथाटी लुचि लुचि ससुर जनक शुणुथिले जे तांको बहु घर विषय रे कौन कौन सब कहूची से लुचि लुचि की कान डेरी की बुढ़ा शुणुची। बुढ़ा जेतेबेले शुणुची बुढ़ा भाबुची कौन एमिति कहिला आज मो बहु जल्दी कहीं आसिल पचारुची। पुणी कहूची मो स्वामी को बयस 5 वर्ष पुणी मो ससुर जन्म हेई नाहंती। यार अर्थ कौन कौन घटना सी कौन बहुटा आमर एते माने एमिति एते माने अविवेकी
ନାଇଁ ତ ଅଭଦ୍ର ବହୁଟେ ମୁଁ ଏମିତି କେମିତି ମିନ୍ ମାଇଣ୍ଡର ବହୁଟେ ମୁଁ ଆଣିଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ହେଇଯାଉ ପଛକେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକକୁ କହିବି, ଗାଁ ଲୋକକୁ କହିବି, ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଡକେଇବି, ଆଜି ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ସଭା ମିଟିଂ ୟାର ନ୍ୟାୟ କରିବାଟା ମୁଁ କରିବି। ବୁଢ଼ା ଏମିତି ଭାବି ତାପରେ ସେ ବୁଢ଼ା ଆଉ ରାତିରେ ନିଦ ନାହିଁ, ବୁଢ଼ା ଆଉ ଶୋଇପାରୁନି ଯେ ସେ କ'ଣ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆଉ ବୁଝି ବି ପାରୁନି ତାର ଆନ୍ସରଟା କ'ଣ ହେଇପାରେ। ତା ପରଦିନ ବୁଢ଼ା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଡକେଇ ସମସ୍ତ ଯେତେ ସବୁ ମେମ୍ବର ଥିଲେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଡାକିକି ଆଣିଛି। ଆଉ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଭା ଆୟୋଜନ କରିଛି। ସେ ସଭାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି ସେ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛି, ଅନୁରୋଧ କରିଛି, ଡାକିଛି ଯେ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ନ୍ୟାୟ କରିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ଘରରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିପଦ ଘଟିଛି, ତ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଜମା ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବଡ଼ ମିଟିଂ ହେଉଛି। ତେବେ ବୋହୂକୁ ବି ସେ ମିଟିଂକୁ ଡକା ହେଇଛି, ବୋହୂ ବି ମିଟିଂରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ତେବେ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବୁଢ଼ା କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବି, ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ କଥାଟେ କହିବାର ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ ବୋହୂଟିଏ ଘରକୁ ଆଣିଛି। ଆମ ଘରକୁ କାଲି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ଜଣେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ମୋ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ଯେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ସାଧୁ ଜଣକ ମୋ ବୋହୂକୁ କ'ଣ କ'ଣ କହିଲା, ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ତେଣେ ବୋହୂଟି କହୁଛି, ନା ବାପା, ସମସ୍ତେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ। ଶ୍ୱଶୁର ତାପରେ କହୁଛି, ତମେ ଯେତେବେଳେ କହିଲ ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ସାଧୁ ଜଣଙ୍କ କହିଲେ ଡର ଲାଗୁଥିଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ। ଏହାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ? ତାପରେ ବୋହୂ କହିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି ବାବା, ଆପଣ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଥାର ଅର୍ଥଟା କ'ଣ। ତାପରେ ବୋହୂ କହିଲା ଯେ ବାପା, ମୁଁ ଏହାର ଅର୍ଥଟା ଏଇଆ ବୁଝେଇଲି ସାଧୁ ଜଣଙ୍କୁ, ସାଧୁ ଯାହା ଯାହା ମୋତେ ପଚାରିଲେ ତାର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଦେଉଥିଲି। କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ବଡ଼ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେ ଦିନ ମୁଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ସମୟ ମୋର ବିତି ଯାଇଛି, ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନଟା ବେକାର ହେଇଛି, ମୋ ଜୀବନକୁ ମୁଁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ବାକି ଏବେ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ 7 ବର୍ଷରେ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ଏଇ 7 ବର୍ଷ ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ 7 ବର୍ଷର ସେଥିପାଇଁ ହେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଜନ୍ମ ବି ହେଇନଥିଲି। ଏଇ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର, ଯେହେତୁ ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ଖୁସିରେ ଆସିଛି ରହି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ ଶୁଣି ଆସୁଛି, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନଟା ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତାପରେ ଶ୍ୱଶୁର ଜଣଙ୍କ ଭାବିଲେ କି ମୋ ବୋହୂ ଠିକ୍ କଥା କହୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଯେ ମୁଁ ମୋ ବୋହୂକୁ ଆଜି ଓଲଟା ବୁଝିଥିଲି, ଭୁଲ ବୁଝିଥିଲି। ତାପରେ ବାପା, ମୁଁ ଆହୁରି କହିବି, ଆପଣ ଶୁଣିବେ ନା ଏତିକି? ତାପରେ ପୁଣି ବୋହୂ କହୁଛି, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଆଉ ବାକି ଜୀବନ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥରେ ଯାଇଛି। ପୁଣି ମୋ ଶାଶୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଏବେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ଶାଶୁକୁ 2.5 ବର୍ଷ ହେଇଛି। ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବି, ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ତ ଏଇଠି ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି,
आ मो ससुर तो ए पर्यंत भी कौ सत्संग रे योगदान करना कि केबे मध्य भागवत गीता टिके भी पढ़ी ना। तेणु मो ससुर ए पर्यंत जन्म ही होना आ मो ससुर कथा कौन कवि आपण निजे कहतु आपण जन्म होती ना ना। ससुर जनक कहले माँ तू आज मोर आखि खोली देचु तू एते बड़ महान बोली मु आज जानिली प्रकृत रे तू मोर बहु हेबा पाई योग्य जे जेते दिन समय मु बेकार कर देची वृथा कर देची आज को मु 70-80 वर्षर बुढ़ा किंतु ए 70 वर्ष 80 वर्ष बयस मु बेकार कर देची बेकार करी मु समयटा को मोर अपव्यय कर देची। तेणु से निजको धिक्कार कला धिक्कार करी कहला मु आज यही मो बहु ठारू यही शिक्षा पाइली जो आज ठारू मु भागवत कथा शुणिबी भगवान कर बाणी शुणिबी भगवान कर नाम कीर्तन करिबी। एई भलिया बहु पाइकी मु आज निजको धन्य मन करूची मु आज धन्य हो जाइछि। तेणु हे दर्शक बंधु आमे जेते धन रोजगार करिबा जहाँ भी आमे सबू करिबा जीवन रे किंतु से सबू निज स्वार्थ पाई निज शरीर पाई किंतु आत्मा को शांति देबा पाई केवल भगवान कर नाम भगवान कर कीर्तन भगवान कर कथा। तेणु आमे जो ठारू भगवान कर कथा आरंभ करिबा भगवान कर कथा सुनिबा से ठारू ही आमर जीवनटा एक नूतन जीवन नुआ जीवन आरंभ होई थाए। तेणु भगवान कर कथा सुनिबा पाई निहाती आवश्यक एथिपाई आमको शांति प्राप्त होई थाए मुक्ति प्राप्त होई थाए। जदि आपण मानक एही वीडियोटी भल लागिछि लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिबा पाई विनम्र निवेदन। जय जगन्नाथ।